to see you all here this afternoon. Senang sekali berjumpa dengan saudara lagi. You can sit down. Boleh Yeah. duduk Yeah. silakan. Okay. Unless you want to stand, that's fine with me. Kalau mau berdiri juga boleh, nggak apa-apa ya. All right. So how many of you Berapa banyak di antara saudara are under the age of 20? di bawah usia 20 tahun? Di bawah 20 tahun. Wow, this is a lot. Banyak Okay. rupanya ya. Well, early to late teenager. Ya, jadi itu dibilangin remaja tapi sudah di usia ujung daripada remaja ya. And how many of you are over 20? Berapa banyak saudara yang lebih di atas 20 tahun? Okay, my wife and the youth pastor. There's Youth you pastor over ya. there. Some of you in the back. Di belakang Alright. juga yang lebih 20. Yes. You know what's good about the age? Saudara tahu apa yang baik dengan usia? Because you get older every single year. Karena saudara bisa lebih tua setiap tahunnya. Doesn't matter how old you're today. Tidak jadi soal berapa usia saudara hari ini, Next year at the same time, tahun depan di waktu yang sama, you're gonna get older. engkau akan jadi lebih tua lagi. I remember when I was a youth pastor coming to the church, Saya ingat pada waktu saya masih menjabat sebagai youth pastor, and we were in a position of looking at some of the people in the church and saying, kami ada di dalam satu kondisi melihat kepada jemaat dan lalu berkata, wow, you know, there's a lot of older people there. ternyata lebih banyak orang-orang tua di jemaat. And then the superintendent of the Sunday school Lalu kemudian ketua daripada sekolah minggu had a birthday. ada ulang tahun. And so he was 44. Ternyata dia usianya 44 tahun, itu yang And ketua sekolah minggu. I really thought he's such an old man. Saya pikir dia sudah tua sekali pembawaannya ya. Man, this guy's gonna die soon. Perawakannya seperti sudah mau mati dia. So then you get 40. Jadi 40 tahun, 44 ya. Yeah. You get 40, you know, and then you realize, you know, that 44 is not that old. Kalau saudara sudah masuk usia 40 tahun, maka usia 44 tahun itu nggak terlalu tua. And then you get even older, Lalu kemudian semakin tua, and then you say, well, 80 is not very old. maka saudara bilang 80 tahun juga sebenarnya nggak Because terlalu you see, tua. it's all relative. Karena semuanya itu relatif sifatnya ya. And we're going to be talking about Moses today. Nah hari ini kita akan berbicara tentang Musa. We were just singing, you know, I've decided to follow Jesus. Tadi kita baru saja bernyanyi, saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Yeah. Moses did the same thing, but we're going to first read Psalm 119, verse 30 and 173. Musa juga melakukan hal yang sama, tapi terlebih dahulu kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-30, Mazmur 119 ayat yang ke-30, lalu kemudian ayatnya yang ke-173. Yeah, it says like this here, I have chosen the way of faithfulness, Aku telah memilih jalan kebenaran, and I have set my heart on your laws. telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. And then verse 173 says, Lalu kemudian di ayatnya yang ke-173 berkata, may your hand be ready to help me, biarlah tanganmu menjadi penolongku, for I have chosen sebab to obey aku your laws. memilih titah-titahmu. Twice in this psalm, the word chosen is very strongly promoted. Jadi 2 kali di dalam 2 ayat ini ada kata memilih yang mendapatkan penekanan. Because whole life of a person is based on our choices. Karena seluruh kehidupan dari seseorang itu berdasarkan pada pilihan. And that leads to a decision. Dan itu akan menuntun kepada keputusan. And you know what's interesting when you Dan look at the saudara, life, apa yang menarik kalau saudara perhatikan hidup you realize that mereka, over the generations, maka saudara akan perhatikan semakin tua satu generasi, the choices have multiplied maka pilihan itu juga berganda, and the decisions getting harder and harder and harder. sehingga akhirnya keputusan itu semakin sulit dan semakin sulit. You as a generation today, Saudara sebagai generasi hari ini, you have a very special name. saudara punya satu nama yang khusus. Screen agers. Saudara dikatakan, what is in Indonesia screen ages? This is a screen, Yeah, the screen. an ager. Jadi kayak layar gitu ya. Saudara bisa, itu sebenarnya idiomnya mereka ya. Jadi kayak layar. Yeah. Screen ager means Artinya adalah begini. that all the decisions that we are making almost Segala sesuatu yang saudara akan putuskan are all more or
less motivated and directed by the screen we are watching every single day. Artinya kita ini adalah terpacu oleh layar. Artinya semua keputusan kita, apapun yang kita lakukan itu berdasarkan dari layar yang kita lihat. Yeah, today millennials, they don't go to store anymore, they shop online. Sekarang saudara lihat hari-hari ini orang tidak lagi pergi ke shopping mall untuk belanja, semua pakai online. If they go, they only go with the friends, maybe to have a dinner or a Jadi meal. kalaupun berpergian itu cuman mungkin untuk makan malam ya atau makan saja. In your country, you would go and cool down. Saudara kalau di negara saudara masuk mall untuk mendinginkan ya tubuh karena panas. We are next to the mall, so we are watching people going in the mall back and forth. Kami tinggalnya di Citraland itu Ciputra itu dekat mall. Kami lihat orang bolak-balik ya Many datang of dan them, they pergi. don't have shopping bags, they only Kebanyakan kami walking. lihat mereka tidak bawa belanjaan tas ya, cuman datang aja. Enjoying the air conditioning in the mall. Hanya menikmati AC di mall. But millennials and Tetapi, earlier, Era milenium dan sebelumnya they are looking through the internet. dan seterusnya itu mereka selalu lihat apa-apa lewat internet. And they want to buy the right thing, the real thing, the Mereka mau cheapest beli thing. sesuatu, beli yang murah, beli yang mereka inginkan itu lewat internet ya. Millennials, they read the news on the internet. Era milenium orang-orang juga baca berita dari internet. Yes, they are being entertained by internet. on the Mereka screen. sangat di-entertain oleh layar, oleh internet. Sometimes when we fly Satu ketika kami sedang terbang, and you see, like if you go back and forth in the plane, you see everybody is on their phone and they are watching saudara movies. kalau misalnya sudah berkali-kali naik pesawat, maka kami perhatikan orang-orang di telepon mereka nonton film. But one of the most important things Tetapi today, apa yang penting hari-hari ini adalah, especially for you, terutama untuk saudara, is that a lot of young people promote themselves on internet, social media. ternyata begitu banyak anak-anak muda sekarang yang mempromosikan diri mereka sendiri lewat sosial media. If you look at the posting they do on Saudara internet or perhatikan, Instagram or other Apa things, yang mereka post di Instagram, di internet, ya Facebook dan sebagainya. Coba perhatikan. and you see them, they standing there and they say, today I was in the store. Saudara lihat, oh hari ini saya ada di sini gitu ya. Today I am going shopping. Hari ini saya pergi belanja. I got just a new hairstyle. Saya baru potong rambut dengan model yang Look at baru. my dress that I Coba bought. lihat ini pakaian yang saya baru beli. And they stand here, stand Lalu there, mereka ambil and pose pose sana and pose and sini ya, pose. ambil itu ya gaya ya. And I'm thinking, why do you have Saya to do that? saya berpikir kenapa harus begini? And then they watch. How many people watch Lalu the post? kemudian mereka suka cari berapa banyak yang Oh. like ya. 680. Oh, ternyata 680. 2,000. 2.000 orang. And each time the post is a little bit more provocative, Dan so that more sehingga people can click on it. Setiap kali mereka post itu akan lebih yang provokatif supaya lebih banyak orang yang nge-like. That is the generation now. Inilah generasi saat Yeah, ini. they are screenagers. Mereka yang that they disebut live from the sebagai screen. generasi yang usia yang screen, hidupnya karena layar. As much as this technology, has given us the opportunity to connect, Sebagaimana teknologi itu memberikan kepada kita untuk terhubung, I mean, for some of you, any guys here gamers? You play games? saudara kebanyakan mungkin saudara di sini suka main game ya. Ya, betul? Come on, no. All right. Honestly, how many of you play games on the Coba internet? jujur, berapa banyak yang main game? Even a lot of girls do. Hah? Wow, that's good. Oh, tidak All right. banyak. So, here's the point. Nah, begini poinnya. You can play games with Saudara, someone in North America, Bisa bermain game dari seseorang misalnya di in Amerika. Japan, in Atau South di America, Jepang, in atau di Africa. Amerika Selatan, atau di Afrika. We are connected. Kita terhubung. And we can communicate Dan with people kita outside dapat our country. Berkomunikasi dengan orang-orang di luar negara kita. But as much as technology makes possible this kind of Tetapi, far distance relationship, Sebagaimana teknologi memungkinkan kepada kita memiliki komunikasi yang walaupun jarak jauh, because of it, karena hal inilah people close to us orang-orang yang dekat dengan kita are lacking our attention, our time. akhirnya kehilangan perhatian kita. I have many parents who complain to me. Saya banyak sekali orang-orang tua yang datang kepada saya dan I komplain. hope you're not one of them.
Saya harap saudara yang di sini tidak salah satunya ya They orang said, tua. my kid comes home, Mereka bilang ini anak saya kalau pulang ke Hi. rumah bilang hai. they go to their room, Mereka masuk ke kamar and they mereka, are texting, lalu mereka main SMS, they are on the computer, lalu mereka di komputer, they watch movies mereka or nonton whatever. TV atau apa saja. They don't talk to the Mereka parents. tidak bicara dengan orang tua Do mereka. you talk to your parents all the time? Saudara, apakah berbicara dengan orang tuamu? Yeah, yeah, when you are that much of a difference in generations, Kalau saudara punya perbedaan yang cukup jauh I, dalam I remember when generasi, our youngest son was still at our house. saya ingat waktu anak kami yang laki-laki masih tinggal dengan kami di rumah, You know, he would sit in his room and he would text me, dia akan text me, tinggal text me. dimasuk di kamarnya dan dia hanya main SMS saja. And I would say, Josh, what are you doing? Saya bilang kabarnya, Josh, apa yang kau lakukan? I'm just talking to my Oh, friends. saya sedang berbicara dengan teman Oh, saya. so what do you talk about? Saya tanya, bicara apa? Nothing. Oh, tidak ada apa-apa. Well, if it's nothing, then don't talk. Saya bilang kalau nggak ada apa-apa ya jangan ngomong. I mean, nothing really. No, for you, Oh, nothing. ya nggak begitu penting lah. And so I said to him, Saya well, what bilang sama exactly are you dia, talking about? Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? He said, you want to see it? Dia bilang mau lihat. Okay. Baik, So he gave me his phone, dia berikan saya teleponnya, and I'm looking at, saya lihat, and I thought I need interpreter. saya bilang saya perlu penterjemah. The text that he has written, Ternyata, I have no idea what it was. Kalimat-kalimat yang dia tulis dengan temannya saya nggak ngerti apa maksudnya. You know, young people, they have their own language. Jadi sudah kayak orang tua ini sudah di luar ya. And I'm about 5 generations Saya away from him. mungkin sekitar 5 generasi sudah terpisah darinya. I say, what is Saya this? bilang apa ini? See, that's exactly what I didn't want to show you. Lalu dia Because bilang, I know you don't itulah get it. sebabnya saya nggak tunjukkan kepadamu karena saya tahu engkau tidak akan mengerti. You know, this is generation now. Jadi saudara, inilah generasi saat ini. And so we realize now that the influence from worldwide Jadi things saudara melihat bahwa pengaruh yang datang dari dunia ini is changing our society so mengubah rapidly lingkungan kita, masyarakat kita. that no generation before us has ever experienced. Sebagaimana yang belum pernah dialami oleh generasi sebelum kita. And that brings us to one point that is very important. Dan karena itulah kita menuntun kepada satu hal yang sangat penting. Communication gives us options. Komunikasi memberikan kepada kita opsi atau pilihan. And today we believe the more Dan options we have, hari-hari ini kita percaya semakin banyak pilihan yang kita miliki, the more freedom we have. semakin banyak kebebasan kita. Now you go shopping sometimes. Saudara kan pergi belanja kadang-kadang ya. And what do? Apa yang saudara lakukan? Especially girls. Terutama para wanita. Guys are a bit different, okay? Kalau pria For the itu beda girls. ya, tapi kalau yang wanita, You go shopping kalau pergi belanja, and you go from store to store to perginya store dari to satu store. toko ke toko lain, ke toko satunya lagi, ke toko satunya lagi. And you have seen something very nice, what you Lalu actually want. saudara melihat sesuatu yang baik, yang indah mau dibeli, yang Maybe in the ingin. first or second store. Mungkin di toko yang kedua apa yang pertama. You walk through the whole mall. Tetapi saudara jalan keliling You dulu visit satu mall. 25 stores. Saudara masuk dulu mungkin Check 20 everything toko. out. Saudara cek dulu semuanya. And then you come to store number 2 Akhirnya and you balik buy it. lagi ke toko nomor 2 baru So beli. you see, they think, because we have so many options, Jadi mereka berpikir karena begitu banyak mereka punya we have pilihan, freedom. We can do whatever we want to do. ada kebebasan apa yang akan dilakukan. Well, there's 2 different freedoms. Tetapi saudara itu adalah kebebasan yang berbeda. One freedom which is false freedom. Pertama, ada kebebasan yang namanya tidak benar, palsu. It's freedom that gives you the understanding. Yaitu kebebasan yang memberikan satu pemahaman, I want to do whatever I want to do. aku I'm mau free to do lakukan it. segala sesuatu apa yang aku mau, But then there's the other freedom, tetapi ada satu lagi kebebasan which is the proper freedom, yang mana lebih baik, true freedom. yaitu yang kebebasan yang sejati. And that freedom is something that allows you to do what is right. Dan kebebasan yang seperti itu adalah yang memberikan engkau kesempatan melakukan apa yang baik. I was reading in one of the books about 7 C's. Like sea. Like, yeah. Ya, saya sudah pernah membaca satu Like buku Pacific Ocean, yang Atlantic judulnya 7 Oceans, lautan. After sea, yeah. So it's 7 seas all Jadi around the world. ada 7 lautan dalam dunia ini. And they say if you navigate your boat through all the 7 Dan seas, dikatakan di dalam buku itu kalau kemudian saudara naik kapal ya, navigasi ke seluruh 7 lautan itu, you understand life. maka saudara akan mengerti itu apa itu kehidupan.
But there is also such thing as 7 C's like letter C. Tetapi ada juga yang disebut sebagai 7 huruf C. If you 7 want to C. navigate life properly, Kalau saudara ingin menavigasi atau memimpin hidup saudara ya they dengan all baik, start with the letter C. maka juga dimulai dengan huruf C. Communication. Pertama adalah komunikasi. You know, today Communication. the communication is very difficult. Sehari-hari ini yang namanya komunikasi itu sulit. Even most people who are educated, well educated, Bahkan bagi orang-orang yang memiliki pendidikan yang sangat baik sekalipun, have a hard time communicating. memiliki kesulitan untuk berkomunikasi. We don't understand each other anymore. Kita sudah tidak lagi saling mengerti satu We sama talk to lain. one another, Kita berbicara kepada satu but we sama don't lain, understand what we say or tetapi what we kita mean. tidak mengerti, memahami apa yang kita ingin maksudkan. You know, they say 32% of marriages are divorced because of lack of communication. 32. 32% daripada perkawinan itu gagal disebabkan karena kurangnya komunikasi. Yes, because of fights they have, because of lack of or wrong Karena ada communication. perselisihan, pertengkaran mereka itu disebabkan oleh kurangnya So, komunikasi. you know, how do we communicate? Jadi bagaimana kita berkomunikasi? Who do we communicate with? Kepada siapakah kita berkomunikasi? You know, what kind of communication we receive? Komunikasi seperti apa yang saudara terima? It's a very foundational thing for Ini young people merupakan today. satu landasan dasar yang sangat penting bagi hidup saudara. You know, because there is no selective communication Karena anymore. saudara sudah tidak ada lagi yang namanya komunikasi yang efektif itu. You know, kids today listen and watch, you know, all kinds of stuff and being impacted by all kinds of Hari-hari ini communication. anak-anak begitu banyak menonton hal-hal yang mana mempengaruhi mereka. And brings them to the position where they no longer are stable to know actually what is the right thing. Sehingga membawa mereka kepada satu posisi mereka sudah tidak bisa lagi melihat apakah yang baik itu. You know, that average young person, Seorang yang rata-rata that's an average, ya rata-rata spends 4.5 hours a day on either iPad or screen or the, you know, like phone. Yeah, 4.5. Rata-rata orang menghabiskan 4,5 jam That's hanya untuk an average. ya rata-rata hanya untuk Some many more. yang dari internet lah apa segala Some macam. less. Ada yang lebih, ada Now yang you kurang. imagine you have 4.5 hours a day spending in multimedia Jadi or saudara internet. lihat, kalau misalnya 4,5 jam itu dihabiskan hanya untuk multimedia, That is an incredible impact on your life. maka hal itu akan menjadi satu dampak pengaruh yang luar biasa dalam hidupmu. There's good things there Ada hal-hal yang baik melalui and media, there's bad things ada there. hal-hal yang buruk And melalui it all media. depends as to how you Semuanya receive the Itu communication. tergantung dari bagaimana saudara menerima komunikasi itu. Commercial world knows that. Nah, dunia komersil itu mengetahui hal ini. And they would put in between whatever you are doing, Maka mereka akan sisipkan di antara apa yang saudara lakukan. advertising, promotion, Mereka akan adakan iklan, Messages. promosi, pesan-pesan. bombarding your mind. Seperti ngebom saudara punya otak. And if you don't have a real will that you would have selective Dan communication, kalau receive saudara only, tidak punya kehendak untuk dapat memilih ya selektif, you are filling your life maka saudara mengisi With- hidupmu with things that are not beneficial to you. dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi saudara. Then we have, Lalu kemudian Convictions. kita punya C yang kedua adalah conviction. yeah, conviction is a very important thing. Conviction ini adalah sesuatu yang penting. You know, most of us have at least enough sense Kebanyakan dari kita sekurangnya cukup memiliki sense ya. to know what is right and wrong. Artinya cukup memiliki pengertian apa yang salah, It's apa yang built benar. into us Karena sudah ada terbangun di dalam kita by way of consciousness. melalui kesadaran. And our consciousness is like a little apparatus in us Dan kesadaran kita ini that always kind of comes up and red light blinks and say, this was wrong, this is wrong. yang akan kalau salah itu akan seperti ada lampu merah gitu ya. Ini salah, ini salah. If we ignore that, Tapi kalau kita kalau kita mengabaikan we hal begin itu, to accumulate, maka kita akan terus-menerus mengisi and suddenly you find out sampai akhirnya saudara temukan that very soon seketika your conscience is no longer sensitive. kesadaran saudara sudah tidak lagi peka. You can do one thing,
Saudara bisa lakukan satu hal, and you have been convicted, saudara mungkin tertuduh, and you do it again, lalu saudara lakukan and you lagi, do it again, saudara lakukan lagi, and suddenly you realize dan kemudian saudara sadari, that's not so bad. ternyata nggak terlalu buruk ya. Everybody else also does it. Orang-orang juga melakukan hal So ini what's the kok. big deal? Jadi apa masalahnya? And suddenly your conscience is no longer akhirnya, sensitive to what's right and wrong. Kesadaran saudara sudah tidak lagi peka terhadap apa yang benar dan apa yang tidak benar. There's such thing as common sense. Jadi ada yang disebut common sense. Yeah, we Ya. can talk a little bit later about Nanti it. kita akan lebih Then jauh. there's composition. Lalu yang ketiga adalah komposisi, Yeah. composition. Also a very important thing to navigate life in Ini there, juga diperlukan untuk kita menavigasi hidup. because it will direct us in the right Karena way. ini akan mengarahkan kita kepada arah yang benar. What about counsel? Lalu yang berikutnya, ke 5 ya, Where do you counsel. receive your counsel? Di manakah saudara mencari counsel atau nasihat? Now you may be different, Nah mungkin saudara berbeda. but most children, like between ages, like teenagers, up to about 22, Nah kebanyakan anak-anak usia dari remaja sampai 22 tahun, they are not very excited to receive counsel from the parents. mereka tidaklah terlalu semangat untuk cari nasihat dengan orang tua It mereka. goes something like that. Mereka tidak suka yang cari orang tua untuk When you nasihat. enter teenage life, Kalau saudara masuk usia remaja, you as teenager, you think, oh, my parents, they don't know nothing. saudara orang remaja akan pikir orang tua saya nggak tahu They live in a apa-apa. different world. Orang tua saya hidup dalam dunia yang berbeda. So then you become about 17, 18, Jadi waktu usia sudah 17, 18 and you tahun, want to go to university. masuk ke universitas, Now you need a little bit of a counsel. maka saudara perlu sedikit nasihat. Usually the counsel means money. Means money. Counsel means money. Biasanya nasihat itu artinya uang. So now the parents are good. Jadi artinya gini, orang tua tuh baik sekarang They're ya. not good to advise you, but they're Karena- good to give you. Bagi mereka kalau mau nasihat sama orang tua itu ujung-ujungnya minta uang gitu ya. Kalau Yes, and then you go to university, you finish it, lalu selesai universitas sudah selesai, and then they start their life, lalu mulai kehidupan, and suddenly the phone calls that come in. lalu kemudian saudara mulai ada telepon-telepon yang masuk. Dad, what do you think about this? Papa ini menurutmu bagaimana? Mom, what should we do here? Mama ini apa yang menurutmu? Really? Benar? Now that you're 23, 25 years of age, Sekarang saudara 22, 23 tahun, suddenly you realize the counsel of parents is actually quite good. saudara mulai menyadari ternyata nasihat orang tua itu lumayan bagus, lumayan baik. And these are the stages that young people grow Nah, in. ini adalah tahap-tahap di mana orang-orang muda alami. In psychology, we always say, Di dalam secara psikologinya kita ada satu don't kata, take counsel from the equal one. jangan mencari nasihat dari orang yang setara. That's what psychology said. Itu kata dunia psikolog. Because they don't know better than you do. Karena kalau cari orang yang setara dengan saudara, dia tidak akan tahu lebih banyak dari apa yang engkau But sudah when you tahu. talk to someone who has lived already Tetapi, life for 20, 30 years, Kalau saudara pergi kepada seseorang yang mungkin sudah 20-30 tahun they lebih have tua, experience, mereka punya pengalaman, they know life, mereka lebih tahu kehidupan, they can counsel you a whole lot maka better. mereka akan dapat menasehati engkau dengan lebih For baik. some people, they take counsel too late. Tapi beberapa orang mencari nasihat sudah terlambat. They made too many mistakes Terlalu banyak kesalahan mereka lakukan. that are irreparable. Sehingga tidak dapat lagi Make dihindari. sure when you're uncertain, when you need Pastikanlah help, Kalau engkau ada di dalam kondisi When you need memerlukan advice or pertolongan, counseling. engkau memerlukan konseling atau nasihat, look to those who can give you counsel. carilah kepada mereka yang dapat memberikannya. Now, the last thing we have is control, circumstances and control. Lalu yang berikutnya adalah kontrol. Yeah. So, those are the things, that we need in order to navigate Nah, life. ini adalah beberapa hal yang kita butuhkan untuk menavigasi kita dalam hidup ini. By Moses, Musa, in Hebrew 11, verse 24 to coba 26, kita melihatnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 mulai. it says, by faith Moses, when he had grown up, Karena iman, maka Musa setelah dewasa, he made a decision. dia membuat What was the keputusan. decision? Apakah keputusannya? He refused to be Ia known as menolak the son of Pharaoh's disebut daughter. anak putri Firaun. Now, that is not a small decision. Nah saudara, ini bukan satu keputusan yang kecil. Because you see, his whole
future was at stake. Karena sekarang seluruh masa depannya itu diresikokan. He's supposed to be the prince of Egypt and then the Pharaoh. Dia seharusnya menjadi pangeran dari Mesir yang di bawah Firaun. But when he has grown up, Tetapi ketika dia beranjak that dewasa, means when he was capable to make a really adult decision. artinya dewasa di sini artinya dia sampai kepada satu usia dia dapat membuat keputusan. Yeah. So he refused to be known as the son of Pharaoh's Dia daughter. menolak disebut sebagai anak putri Firaun. But now he chose another thing. Lalu kemudian dia memilih hal To be lain. mistreated along with the people of God. Yaitu ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Rather to enjoy the pleasure of Egypt Daripada and untuk the sin sementara that was there menikmati kesenangan for a dari short dosa. time. Now, why did he do that? Mengapa Musa lakukan ini? Because the Bible says Karena Alkitab berkata, he regarded disgrace for the sake of Christ as a greater value than the treasure of Egypt. ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua Because harta he was looking Mesir. ahead. Kenapa? Karena Musa memandang ke You depan. never make a decision now on the now situation. Saudara tidak boleh membuat keputusan berdasarkan sekarang. Because I can guarantee you that decision was not going to be a good one. Karena saya jaminkan keputusan yang berdasarkan apa yang saudara lihat sekarang itu tidak akan menjadi keputusan When yang he had grown baik. up, Waktu Musa menjadi dewasa, there is a true age in which you are responsible for your own decisions. yaitu di mana sampai kepada usia di mana dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. And so the Bible tells us here now what he was doing, that he was looking ahead for the Jadi reward that was before Alkitab him. berkata di sini bahwa Musa memandang ke depan. Because you see, your decisions today Karena saudara lihat keputusanmu hari ini determine your destiny tomorrow. akan menentukan masa depanmu, akhir hidupmu di ke depan. When you look back in life of those who have lived some time now, Kalau saudara melihat kepada kehidupan orang-orang yang sudah mendahului saudara, when they were in your age, waktu mereka ada di usia they made a saudara, decisions. mereka membuat keputusan And some of those decisions look like, that's not a good decision. dan beberapa keputusan yang mereka ambil waktu itu kelihatannya bukan keputusan yang baik. But you look at the life today, Tetapi kalau saudara lihat hidup mereka hari and ini, you realize these saudara people sadari, really have things for their life that I could never ternyata have. apa yang mereka putuskan itu memberikan dampak yang baik sampai hari ini. Have you ever watched athletes when they make a decision they want to be part of the team? Saudara pernah memperhatikan atlet waktu mereka mau masuk dalam satu kelompok, satu tim. You know what is the decision? Saudara tahu apa yang menjadi keputusan mereka? For the next 4 years, Selama 4 tahun ke depan, they're going to live in camps. mereka akan masuk kepada satu camp. They have to get up early in the morning. Mereka akan bangun pagi, They have to do their practices. mereka harus latihan, Then there is breakfast. mereka makan pagi, Then they keep doing it again. lalu kemudian mereka harus latihan Then they lagi, go for lunch. lalu mereka makan siang, The food is prescribed to them. dan makanannya juga sudah dengan diet khusus. And then, they have 2 hours off. Lalu kemudian hanya ada 2 waktu untuk And then again they're istirahat, training. lalu kemudian lanjutkan untuk They have latihan dinner. lagi, baru sampai makan And malam. after dinner they're training again. Habis itu baru latihan lagi. For 4 years. Selama 4 tahun. There is no private time. There Tidak is ada yang no namanya waktu-waktu pribadi. doing what you want to do. Untuk Not melakukan eat what apa you yang want to engkau eat. mau atau makan apa yang engkau mau. It's all restricted to them for 4 Semuanya itu years. sangat ketat sekali dijaga selama Because 4 one day tahun. they made a decision. Kenapa? Karena satu hari mereka membuat I want to go to keputusan. the Olympics Saya mau masuk ke Olimpik and I want to win a gold medal. dan saya mau memenangkan emas, And those who medali make emas. it, Dan bagi mereka yang berhasil, they say, boy, that's good. mereka berkata, wah ini Because bagus. now they are popular all around Karena the mereka world. sudah jadi terkenal ya di One seluruh decision dunia. Karena keputusan satu Makes saja them known to the rest of the world. yang menghasilkan mereka dikenal di I seluruh am a dunia. gold medalist. Saya seorang peraih medali emas. One decision. Satu keputusan And saja. so are many decisions that we make in life. Jadi saudara, dalam hidup ini ada banyak keputusan yang kita buat. You're going to have friends. If Jesus tarries now about 20 years from now, Sorry, second. maybe about 20 years from now, you're going to have friends Kalau saudara 20 tahun ke depan nanti saudara akan ada teman who sit with you right now, yang saudara duduk sama-sama sekarang ini. who have either make it in their life Maka saudara akan lihat teman saudara itu yang sama-sama dengan saudara. or never amount about Mereka anything berhasil atau ada yang tidak berhasil. because of a decision they have made. Kenapa? Karena
karena pengaruh dari keputusan yang mereka You ambil. see, life is made up of many different decisions. Hidup itu terdiri dari keputusan-keputusan yang kita Some are ambil. very simple Beberapa keputusan itu and sederhana unimportant. dan ada yang tidak penting. You know, those decisions we make daily, Ini sesuatu yang kita hari-hari lakukan. you know, anytime you talk to teenagers, you realize, Saudara kalau berbicara sama remaja, maka Ya. saudara sadari because no is a complete answer or a complete sentence for them. bagi anak remaja Yes or no? kata tidak atau ya itu bukanlah komplit ya. Then they're a very complex situation. Karena mereka tuh kompleks ya, Yeah, rumit hidupnya. extremely important ones. Ya, hidup remaja itu sebenarnya sangat penting. For example, Contohnya your life partner, untuk pasangan hidupmu, your education, pendidikan, your decision for God, keputusanmu kepada to follow Tuhan Jesus. untuk mengikuti Yesus. These are very important. Ini These are adalah extremely important Hal-hal decisions. yang sungguh merupakan keputusan yang sangat amat penting. You know, if you choose education Kalau saudara pilih untuk pendidikan, and you finish university, saudara selesai universitas, you may come under the category that 42% of people who finish university studies maka saudara akan masuk kepada satu kategori bagi mereka yang termasuk di dalamnya 42% dari orang-orang ini never enter the job they studied for. ternyata tidak bisa masuk mendapatkan pekerjaan yang mereka mau. It's very interesting how that happens in Saudara, life. menarik sekali ya dari semua ini 42% dari orang-orang yang tamat But you can always universitas. change it. Tapi saudara bisa Not a big merubahnya. deal. Ya, saudara harus buat satu deal Do something else. untuk lakukan yang lain. Life partner is not that kind of decision. Nah, misalnya pasangan hidup. Yeah. You know, you make a decision Saudara buat keputusan. and it says, till death do us part. Dikatakan kan kalau menikah sampai maut memisahkan You know, kita. today people say we have to live together for a while, find out if the Tapi chemistry sekarang works. orang-orang berbeda. Mereka pikir, yuk kita hidup tinggal sama-sama dulu, coba lihat cocok apa tidak. And then Ada sometimes chemistry down the tidak, road, we're going to ya. decide if we want to Dan get married nanti or not. nanti kalau sudah dijalani baru diputuskan mau menikah atau tidak. You know, one of the young men said to me not too long ago, Belum lama ini ada seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, he said, I don't want to commit. dia bilang saya tidak mau berkomitmen. You know, because if I commit, Karena kalau saya berkomitmen, that binds me. itu akan mengikat saya. I said, what girl in the world wants to stay in a relationship with you if you don't want to commit? Saya bilang, wanita mana di dunia ini yang mau tinggal dengan engkau kalau engkau tidak mau berkomitmen kepadanya? Girls, let me tell you, Para wanita, saya katakan kepadamu, it doesn't matter what the guy tells you. jangan tidak jadi soal apa kata si I pria. love you, I Aku love you. cinta Oh, I kamu. love you so much. Aku sangat mengasihi engkau. Listen, if there is no Dengar, commitment, kalau tidak ada tell them get komitmen, lost. katakan pergilah. Yeah, don't bother with them. Jangan saudara terganggu dengan mereka. You know, that's not a good Karena way itu of doing life. bukanlah hal-hal yang baik untuk hidup. So you make sure you know that if you get Jadi, into any kind of relationship, Pastikan kalau saudara masuk kepada satu hubungan, that you will find a person that is maka committed. saudara temukan seseorang yang mau berkomitmen. Amen? Amin. Then there are some decisions we make unconsciously. Lalu ada juga keputusan-keputusan yang kita buat tanpa kita sadari. You know, these decisions we make, you know, without even thinking because it's kind of like a default decision. Jadi ini merupakan satu yang tanpa kita sadari kita buat ya, bahkan kita tidak pikirkan. Yeah, so when we look at the quality of our decision making, Kalau kita melihat kualitas dari keputusan kita, you wonder why Moses made a decision like maka that. saudara mungkin berpikir kenapa Musa membuat keputusan itu. I'm going to tell you at the end, Saya akan katakan nanti di akhir. what was his motive? Apa yang menjadi motivasi And Musa then how God rewarded dan him. bagaimana Allah memberi upah kepada Musa. You see, because to make a decision today, you never know what's going to happen tomorrow. Saudara, untuk Right? membuat keputusan hari ini, engkau kan tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok kan? Betul ya? One time when I was in Argentina preaching the gospel there, Satu ketika saya di Argentina sedang memberitakan Injil, I was told about one youth pastor. saya dikasih tahu dengan oleh salah seorang youth pastor. I'm very glad that you're married, brother. Saya senang engkau sudah menikah. Yes. It's always Baik, good ya. for the youth pastor to be married. Jadi yang namanya youth pastor lebih baik sudah menikah. True. Ya? Betul ya? Yes. This youth pastor was not married.
Jadi saya ketemu dengan youth pastor yang di Argentina, dia belum menikah. And he was very good looking. Dan dia ganteng. All the girls in the youth were crazy about this Semua man. wanita, para gadis-gadis di pemuda itu tergila-gila sama youth pastornya. And so, they would come early. Jadi gadis-gadis ini cewek-cewek ini akan And datang they would lebih take awal. first rows. Dan mereka duduk di barisan paling And they depan. would sit down there, and when youth pastor came in, Mereka- and got on the platform, Lalu mereka akan menantikan nih youth pastor datang dan naik ke mimbar. those girls were looking at him, I'm available, I'm Lalu available. yang cewek-cewek itu sambil duduk sambil beriang ini, saya bersedia kok, saya bersedia So, ya, it's available really ya. tough for a youth pastor to be, Jadi a single saudara, like that. Menjadi seorang youth pastor yang single dengan situasi seperti itu sulit sekali. But there were two girls. Nah ada dua cewek nih, They were kind of the candidates. jadi mereka kandidat ya, dua you know? nih ya. Yes. And so, kind of people like the Calon, girls ya. knew among them. Jadi ini cukuplah dikenal di kalangan cewek-cewek yang gadis-gadis yang lain. So they are going on a weekend retreat with the youth into the mountains. Nah satu kali ada retreat dari pemuda youth di gunung. And those two girls Nah dua cewek nih, independently had a plan. mereka masing-masing punya rencana. They had 5 buses for the youth. Ada 5 bus yang disiapkan untuk membawa orang-orang muda. And as a good youth pastor, Dan ada ketua kaum mudanya ya, you youth accommodate pastornya your ya. young people onto the buses. Dia yang akan menggiring nih anak-anak muda masuk So ke the bus. first bus is full. Jadi satu bus yang pertama penuh. Okay, the next please. Lalu yang bus kedua. And those two girls, they moved to the next bus. Lalu yang dua ini cewek udah lihat langsung cepat-cepat So pindah they yang filled the kedua. next bus. Jadi sampai penuh yang bus They kedua. looked around the youth pastors here. Okay, the next one. Lalu lihat, oh karena sudah penuh si youth pastornya ke Now bus yang ketiga. there's the last bus there. Nah akhirnya ada bus yang sampai ke bus yang terakhir. And the youth pastor, come on, quickly go Lalu in. Oh. youth pastornya bilang, ayo semua yang lain And they show anak-anak everybody, masuk. yeah, go. Ini yang dua cewek juga bilang, iya pergi And pergi they masuk. waited to be the last two ones. Mereka ingin menjadi yang terakhir dua. And so when they came in, Waktu mereka masuk, all the seats were taken except on the last row, the 5-seater. jadi semua kursi sudah penuh kecuali 5 Yeah, in the bus, in the back. ya. Di belakang barisan itu ada 5 kursi yang masih kosong. 3 seats were empty. 3 kosong ya, 3 kosong. So Bangku. that means one is for the youth pastor Artinya satu bangku yang kosong buat youth pastor. and the other 2 Yang 2 lagi untuk for those two girls. untuk 2 cewek ini kan. They had a real plan. They Jadi figured out that rupanya mereka properly. udah rencanakan ini ya. Now the thing was, that one of Nah, them, ternyata apa halnya? Ya She salah was- satu di antara 2 wanita she ini was incredibly beautiful, sangat cantik, benar-benar cantik sebenarnya but ya. she was poor. Tapi dia tidak punya uang, miskin. The other one, Yang satunya she comes from a very rich dia place, datang dari satu lingkungan yang sangat kaya raya. but she was not so beautiful. Tapi nggak terlalu cantik, nggak secantik yang And satunya. so when they got into the bus, one Jadi- sit on this side, one on this side, and the seat in the middle is empty Jadi, for the youth pastor. jadi masuklah 2 gadis ini, lalu menuju ke belakang. Mereka sengaja duduk samping kanan kiri, yang tengah dibiarin And now kosong the buat bus youth takes pastor. off and they are driving into the mountains. Akhirnya bus jalan dan menuju ke gunung. And as the bus goes around the corners, Waktu busnya ke jalan yang lika-liku, there is the beautiful one and there is the rich one. sebelah kanan ada yang cantik, sebelah situ ada yang kaya. And every time, the bus is going Dan here, kalau sudah mulai ada tikungan, he was praying, lead me not into temptation. lalu si youth pastornya berdoa, jangan bawa aku ke dalam And pencobaan. then goes to the other side and deliver me from the evil one. Lalu kalau yang ke sana, lepaskanlah aku dari yang jahat. And so they Ya. were driving like this the Jadi whole way itulah to the yang retreat. dialami mereka naik mobil sampai ke gunung. Both of them in a real hope Jadi kedua wanita ini berada dalam satu pengharapan, that maybe mungkin he will make a decision for dia one of them. akan membuat keputusan. And you know what he did? Saudara tahu apa yang dilakukan oleh He youth pastor actually ini? decided to marry one of those. Dia memutuskan untuk menikahi salah satunya. Now I'm going to ask the guys the question. Saya mau tanya nih sama yang All right, para guys. pria. All right, all guys. Siap? Yes. What do you think? Which one he married? The beautiful one or the rich one? Menurut saudara yang mana dia putuskan untuk menikah? Yang kaya atau You yang think the cantik? rich one? The girls think the rich one. Okay, Yang- the guys. Okay, the guys. What do you Bagaimana think? yang cowok-cowok nih?
How many is beautiful? Yang mana yang pilih yang cantik? All right, girls, see that? You see that? Saudara yang cewek-cewek lihat ya tangan-tangannya. They are looking for the beautiful one. Mereka Okay. itu orang-orang yang cari wanita cantik ya. How many of you would like to marry a rich one? Kalau yang mau milih yang kaya yang mana? Berapa orang? Boleh angkat tangan. Now you don't want to, now you're quiet. Sekarang pada diem semua ya. All right. You see, here's the point. Saudara, ini poinnya. I don't tell them. I know, I don't know. I maybe not. My wife says, tell them which one he married. Tadi istri saya ngomong sama saya, kasih tahu dia akhirnya menikah sama siapa. Girls, what do you think? Bagaimana menurut yang cewek-cewek? Yang mana The dia beautiful pilih? or the rich one? Yang cantik atau yang kaya yang dia pilih? Huh? The rich one? Yang kaya. How many of you have a chance? Berapa banyak di antara saudara yang punya kesempatan? No. He married the beautiful one. Dia menikahi yang cantik. Made a decision. Dia buat keputusan. I don't know if he ever regretted it, but definitely, Saya tidak tahu apa dia menyesal setelahnya, tapi dia sudah buat keputusan. definitely he made a decision to Dia- marry the beautiful one. Dia memutuskan untuk menikahi yang cantik. You see, the only problem is Nah, masalahnya adalah that if you marry a person that is beautiful kalau today, saudara menikahi seseorang yang cantik today, hari ini you misalnya, have no idea what this person is going to be like 20 years from saudara now. tidak akan tahu nih yang cantik hari ini 20 tahun kemudian mau jadi apa dia. You know, so if you marry the body but not the person, you're Kalau going to have a saudara problem. menikahi tubuh bukan pribadi orangnya, Yes, and many people do that. banyak orang ngambil keputusan The seperti body ini. changes, but they cannot live with the Saudara, person. tubuh tuh bisa berubah ya, harus yang dipilih itu pribadinya orangnya. When I was going in a low grade, 3 or 4 grade in school, Waktu saya masih mungkin kelas 3 SD gitu, you know, we had a girl in our school, in our class. di kelas kami ada satu cewek ya, anak She was the perempuan. most beautiful one dia yang among all the paling girls. cantik lah. And so all the guys were crazy about her. Nah, jadi semua yang pria-pria, anak laki-laki semua pada You know, one tergila-gila. of those kids love. Saudara kan tahu lah ya, cinta They monyet were gitu crazy lah ya. about her. Ya. So 30 years later, we had a class reunion. Lalu 30 tahun kemudian ada reuni. Yes. So when we got together, Jadi kumpullah kami sama-sama lagi setelah 30 tahun. everybody was looking, where is Bridget? Where is Setiap Bridget? Where orang is this girl? lagi cari mana nih cewek ini nih yang paling cantik waktu kelas 3 SD itu. They wanted to know what she looks like today. Mereka ingin lihat hari ini bentuknya rupanya kayak apa. My cousin was in the same class, you know, so I asked her. Sepupu saya itu sekelas dengan saya wanita, lalu saya tanya sama dia. I said, is the Bridget here? Bridget, yeah. Namanya Bridget yang cantik Oh, itu yeah, ya. she's here, Apa she's dia here. ada di sini? Terus sepupu They saya were good bilang friends, iya. actually. Ternyata sama sepupu saya teman baik. I said, where is she? Saya bilang mana tuh orang? Over there, right over there. Itu nah yang di situ. I said, which one? Yang mana? Yang mana? Yang satu That one mana? over there. Itu yang di situ. I said, really? Saya bilang, oh benar nggak itu? You know what? Saudara tahu? She looked like New Jerusalem. The depth, the width, and the height, all the same size. Saudara, besarnya, maju, kanan, kiri, semua kayaknya rata semuanya. 30 years later, 30 tahun kemudian, 30 years later, 30 tahun kemudian, if you make a decision Kalau only saudara- on the beauty of the body, kalau saudara buat keputusan berdasarkan hanya keindahan tubuh semata-mata, you may be married to New Jerusalem. maka saudara mungkin menikah dengan orang yang mau You never Yerusalem know. seperti itu tidak tahu kan saudara? So you see, you know, don't always just look for the beauty. You look for the Saudara, beauty of the person. Jadi jangan saudara mencari berdasarkan hanya keindahan secara fisik atau jasmani saja, tetapi keindahan Because secara this is where you can live with the rest of your life. karena dialah yang akan saudara habiskan hidupmu sepanjang hidupmu. You know, because we have natural choices and then we have spiritual choices. Saudara kita punya Decisions. pilihan yang rohani dan pilihan yang secara alami. The natural choices, they are made on information. Dan kalau yang secara alami itu dibuat berdasarkan Spiritual. The natural, yeah, they are made on the basis of information. berdasarkan dari informasi yang kita dapat.
But the spiritual decisions Tetapi keputusan secara rohani are made on revelation. itu dibuat berdasarkan And you see, pewahyuan. this is where the Holy Spirit comes in. Disinilah karya dari Roh This is where Kudus God itu. comes in. Disinilah Allah itu terlibat di You know, dalamnya. don't just let the natural thing make decisions for Saudara, you. janganlah saudara hanya izinkan hal-hal yang alami membuat saudara memutuskan Talk to sesuatu. God about it. Berbicaralah kepada Tuhan akan hal God knows itu. the best for you. Allah tahu yang terbaik buat saudara. You will never make as good of decision as God will make it Saudara, for you. keputusanmu tidak akan sebaik kalau Allah yang Because memutuskan. none of us know what the future holds. Karena tidak ada satupun dari kita yang tahu masa depan kita seperti Only apa. God knows. Hanya Allah lah yang And that's why tahu. when we entrust Dan ourselves to karena itulah Him, kalau kita mempercayai hidup kita kepadanya, you know, we will have the best life possible. maka kita akan memiliki satu kehidupan yang terbaik yang And dapat kita God miliki. wants you to have the best Dan life Allah possible. memang ingin kita punya hidup yang terbaik seperti ini. But then a lot of young people today procrastinate. Tetapi banyak kali orang-orang muda pada saat-saat ini, You know, life, you know, if is such, you know, that if you don't make decision in the right time, artinya kalau saudara tidak membuat keputusan pada saat yang tepat, you know, that time expires. maka waktunya sudah kedaluarsa. And suddenly you realize you missed something. Maka saudara sadari engkau telah melewati sesuatu. I have literally hundreds of people coming to me for prayer Saya banyak kali orang-orang datang kepada saya memohon bantuan doa and say to me, you know what, dan pray for berkata me. kepada saya bilang, doakan saya. I would like to get married. Saya mau menikah, And there's no one that I could marry. tapi tidak ada seorang pun yang saya dapat nikahi. I said, what did you do 20 years Saya ago? bilang 20 tahun lalu kamu ngapain? You know, when you're 40 years old Kalau saudara sudah 40 tahun, and you're looking for a partner, lalu baru saudara cari pasangan hidup, how big is the market? berapa marketnya itu berapa besar lah kira-kira? You know, most girls, you know, they already all married. Kebanyakan kan para wanita usia itu sudah menikah. So you have to make a decision when Jadi, there's a ripe time, when there's a good Kalau time. saudara punya waktu yang tepat, yang benar, itu buat keputusan. Because otherwise the time expires, you Kalau- know, and you're left with nothing. Karena kalau tidak maka sudah kedaluarsa, sudah lewat. But now back to Moses. Mari kita kembali kepada Musa. Moses made decision in the right time. Musa itu membuat keputusan pada waktu yang And tepat. look how God works. Dan lihatlah bagaimana Allah bekerja. He could have all the riches of Egypt, Dia bisa memiliki seluruh kekayaan daripada possibly Mesir. to become a Pharaoh then. Dan kemungkinan besar dia akan menjadi Firaun. Honor, authority, power, Dihormati, ada kuasa, ada otoritas, wealth, ada everything. kekayaan, segala sesuatunya. And he made a decision Tetapi against it. dia membuat keputusan yang bertolak belakang. Because he valued more to suffer for God's people Karena dia lebih memberikan nilai untuk bersama-sama dengan umat Allah menderita. to have less Untuk memiliki lebih sedikit. because of the reward he was looking at. Hanya karena ada upah yang dia tahu akan dia And terima. look what happened. Dan saudara perhatikan apa yang When terjadi. God sends Moses back into Egypt, Ketika Allah kemudian mengutus Musa kembali ke Mesir. who had more power, Pharaoh Siapa or yang Moses? punya lebih kuasa? Musa atau Firaun? Moses. Musa. He got a power over Pharaoh. Dia punya kuasa di atas kuasa Who Firaun. got more riches? Siapa yang punya lebih banyak kekayaan? Moses got all the riches of Egypt. Musa memiliki seluruh kekayaan They daripada were Mesir. literally throwing, you know, all the Mereka wealth and memberikan, everything into the setiap orang Moses' feet. memberikan semua kekayaan mereka kepada Musa. For all the 400 years that people of Israel worked, that they got a reward for it. Selama 400 tahun ya bangsa Israel mendapatkan akhirnya upah. And so God reinstated, God gave him back far more than what he actually Jadi refused to Allah have. kemudian kembali memposisikan Musa, memberikan kembali dia kepada satu keadaan atau kondisi. You know, when you make a decision for God in a proper way, Kalau saudara membuat keputusan bagi Allah dengan cara dan waktu yang benar, you have no idea how God's going to bless your life. saudara tidak akan percaya atau membayangkan betapa Allah can have akan a favor memberkati of God. hidupmu. Allah akan memberikan You can pertolongannya have the blessings atasmu. of God. Engkau akan mendapatkan berkat dari Allah. You're going to have people added to you that are going to promote your life and are going to bring you up to the Akan ada position orang-orang yang akan Allah tempatkan di sekelilingmu yang akan mengangkat engkau, mempromosikan engkau. far beyond your skills and abilities. Jauh di bawah atau jauh daripada apa yang Moses, when dapat he engkau grew up, he lakukan. made a decision.
Musa membuat keputusan itu. You know, and that decision, Dan keputusannya itu God honored Allah menghormatinya. and made him much greater and much Dan bigger than what he could menjadikan have been in dia Egypt. jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat dilakukan dengan Listen sendirinya. today, Dengarkan hari ini, you know, whatever decision you make in, keputusan apapun yang engkau buat, remember that ingatlah there is consequences. selalu ada konsekuensinya. There's consequences. Selalu ada And so konsekuensinya. we want to make right decisions. Karena itulah kita ingin membuat keputusan yang tepat. And I would believe that all of you here, Dan saya percaya setiap dari saudara yang ada di sini, I have decided to follow Jesus Engkau with one berkata, decision. aku memutuskan untuk ikut Tuhan. Itu God adalah will- salah God will satu honor keputusan yang sudah saudara lakukan. Dan saya Even- menghormati ini. Even if you don't see it right now, Walaupun mungkin saudara tidak lihat sekarang. maybe you think I could have a greater advantage if I would not follow Jesus. Mungkin saudara berpikir kalau sekarang saya tidak putuskan ikut Tuhan. Mungkin hidup saya, petualangan saya akan lebih baik. Give it a time, Coba berikan waktu dulu. and you will see how God's going to honor your Maka life. saudara akan lihat apa How yang He's akan gonna bless your life. lakukan dalam hidupmu ketika engkau How He's gonna putuskan untuk guide you. ikut kepadanya. He's Bagaimana gonna dia open the door memberkati, for you. bagaimana dia akan buka pintu buat And He's saudara. gonna prosper Dan you. dia akan memberikan kemakmuran Because kepadamu. you have chosen Karena saudara telah memilih to follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. There's no turning back. Dan tidak berbalik lagi.